হাওড়া সদর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে আজ বুধবার বিকেলে ইছাপুর জলট্যাঙ্ক থেকে বিশাল পদযাত্রা অংশগ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন হাওড়া ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, এছাড়াও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, প্রসূন ব্যানার্জি, মনোজ তিওয়ারি থেকে শুরু করে নন্দিতা চৌধুরী, অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই মিছিলে। এবং এই মিছিল শুরু হয় ইছাপুর জলট্যাঙ্ক থেকে এবং শেষ হয় পিলখানায়। এই মিছিলে অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং রাস্তার ধারে সমস্ত মানুষ জয় বাংলা দিদি বলে চিৎকার করেন। এই সুন্দর এবং আনন্দমুখর পদযাত্রায় অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন জানান এবং সেই সঙ্গে প্রসূন ব্যানার্জিকে ভোট দেওয়ার জন্য আর্জি জানান তিনি। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री सुश्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। श्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री सुश्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर सुश्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री ममता बनर्जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उत्तर हावड़ा की पावन धरती पर जननेत्री सुश्री ममता बनर्जी स्वागतम।